Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my English class. Today we are gonna have fun learning with me, Miss Fitria Nur Fatima. Today I'm so excited to see you. How are you? Fine, Miss. I'm fine, Miss. I hope everyone is always doing good. Okay, let's go to our lesson today. But before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now I will call your name. If you join this class, please say present. Okay? Okay. Nah, yang pertama Fatimah Zahra. Present. Kemudian Ika Lestari Ningrum. Ika Lestari. Present, Miss. Oke. Kemudian Kiki Amelia. Present, Miss. Nah, Cinta Ari Susanti. Present, Miss. Nah, terus Novia Ika Safitri ada? Present, Miss. Nah, sip. Are you ready? If yes, please give your attention to this class. Today, we will learning about greeting and leave-taking expression. Have you ever heard about greeting and leave-taking? If you know, please raise your hand. Greeting itu kalimat sapaan, Miss. Ya. Lalu leave itu untuk perpisahan. Nah, sih betul Mbak Novia. Oke, sekarang Miss bakal kasih contoh conversation. Nah, ini kalian diidentifikasi. Ini termasuk kalimat apa gitu. Do you always greet your parents, friends, or teachers? So, do you know what kind of expression stated in this conversation? Nah, apa coba ini? Termasuk ungkapan apa? Siapa yang bisa jawab? Aku, Miss. Ya, Mbak Sinta. This conversation is greeting because there is good morning. Good morning is the words that shows greeting. Ya, betul. Karena ini tuh ungkapan greeting karena good morning itu salah satu ungkapan greeting atau sapaan. Betul. Nah, jadi di sini, di kelas ini tuh, kalian itu dituntut untuk tahu gimana sih caranya menyapa seseorang dalam bahasa Inggris dan juga bagaimana cara memberi respon ketika orang itu nyapa kita. Nah, kemudian nih ada satu lagi itu conversation. Do you know the expression in this conversation? If the last one is about greeting, so what about this one? Siapa yang tahu? Mbak Ika, tahu nggak ini conversation tentang apa? Conversation tersebut termasuk dalam ungkapan leave taking karena goodbye termasuk salah satu ungkapan leave taking. Yes, right. The answer is leave taking expression. Karena goodbye itu tadi ya teman. So, in this lesson, you are expected to be able to tell someone in English and to give a responses towards leave-taking expression. Jadi gitu ya. Therefore, today we are going to discuss about greeting and leave-taking expression. Jadi tolong kasih perhatian ya. Di sini saya akan menjelaskan secara panjangnya tentang greeting dan juga leave-taking. The first is greeting. Kalian bisa lihat di share screen-nya ya. Greeting is a polite word or sign of welcome or recognition. In our daily life,
we usually use greeting in bahasa Indonesia seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, and so on. In English, there are some ways to greet someone. Nah, next. Nah, jadi di sini di share screen-nya ada ya teman-teman contoh ungkapan greeting itu apa saja dan juga responnya. Misalnya ada yang menyapa kalian hello, kalian harus ngerespon dengan hello juga. Karena ada yang kalimat formal itu harus dijawab dengan sama apa yang mereka sapa. Misal mereka nyapa hello, apa yang harus kita lakukan? Say hello juga, Miss. Nah, sip. Seperti yang juga. Ya. Ya. Betul. Nah, tadi kan dijawab bahwa respon itu sama dengan kalimat greeting-nya. Now, look at this expression for asking somebody condition. If you just meet someone for the first time, you can greet them by saying, "How do you do?" Next, Mbak. Nah, ini itu untuk menanyakan kondisi seseorang ketika dalam keadaan yang baik gitu ya. Salah satunya how do you do, nanti ada respon how do you do juga. Nah, terus kalau misalnya ada yang tanya how are you, nanti kita jawab I'm fine, thank you. Dan ada juga how's everything, nanti kita jawab everything is fine. Nah, and etc. Kemudian ada lagi kalau misal kita dalam bad condition atau dalam kondisi yang nggak bagus, kita tuh biasanya jawab dengan I'm not fine atau I'm not feeling good atau nanti juga ada dijawab I'm not okay seperti itu. Nah, kemudian next, if you want to express your pleasure to see someone, you can say nice to meet you. Nah, atau enggak it's a pleasure to meet you. Kayak gitu ya, teman. Selanjutnya, now let's take a look at the expression of greeting which is less formal. Jadi ini tuh kalimat non formal gitu. If you want to greet your friend, jadi ke teman yang kamu bisa mengatakan hi atau hey, nanti direspon dengan ungkapan hey man, hey bro, seperti itu. Nah, if you want to say that you happy to meet them, you can say it's good to see you. Nanti dijawab good to see you, seperti itu. Nah, but if you have not seen somebody for a while, you can say long time no see atau enggak it's been a while. Nah, lanjut Mbak. Nah, ini ada yang ungkapan greeting tapi itu untuk kita yang udah akrab sama teman gitu, slang dalam bahasa Inggris gitu, seperti yo, are you okay? Atau enggak what's up? Seperti itu. Itu biasanya digunakan ketika kita udah benar-benar deket sama orang itu. Nah, selanjutnya ini ada salah satu conversation dalam greeting expression di kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat di share screen ya. Nah, itu contohnya. Oke, lanjut. Now, let's go to the next session. This time, we are gonna discuss about leave-taking expression. Leave-taking expression is an act of saying goodbye. Saying goodbye or farewell is an expression to say when we want to leave someone else. Jadi kalau kita mau pamit itu harus jadi kalau kita mau pergi itu harus pamit dulu gitu ya. Jangan langsung hilang ya. Oke. Kemudian ya betul. If we want to take a leave, kita tuh bisa mengatakan banyak banget. Ada ungkapan leave taking itu ada banyak. Ada goodbye, good night, see you later, see you tomorrow, see you next week, dan lain-lain. Itu di sini diterangkan juga ya, di responsesnya itu udah ada.
Nanti materinya akan saya share ke kalian. Nah, oke. Next. Nah, di sini nih, tadi kan udah ada contoh daily use dari ungkapan greeting. Sekarang ada contohnya untuk yang live taking dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misal, itu mau pamit ke mama, mau pamit ke sekolah, kita pamit ke orang tua, goodbye mom, seperti itu. Nah, oke? This material is done. Any question? No, Miss. Yang lainnya, apakah ada pertanyaan? No? You don't have a question? Okay. If you don't have a question, I will give you a question. Oke, siap-siap ya. Miss bakal kasih pertanyaan untuk kalian. The first is, if you meet your friend on the way to school, apa yang kamu katakan? Nah, ketika kamu ketemu seseorang, ketemu temanmu ketika mau berangkat sekolah, kalian tuh ngucapin apa? Ayo coba Mbak Fatimah jawab. Bisa nggak? Jawabannya itu good morning, karena menyapa itu di pagi hari ketika berangkat ke sekolah. Ya, oke, betul. Nah, berarti jawabannya good morning ya, karena kita menyapa di pagi hari. Selanjutnya, ada question lagi nih. Nah, what does your mom say? Apa yang orang tua mama kalian katakan kepadamu kalau dia itu pengen tidur gitu, dia pamit sama kamu itu bilangnya gimana? Ayo, siapa? Mbak Novia? Bisa nggak jawab? Good night, Miss. Karena Ya. merupakan kalimat perpisahan untuk segera tidur. Ya, oke, sip, good. Good answer. Okay. If you have a question, another question, you can drop the question in the Google Classroom. Seperti kan kalian udah masuk ya Google Classroom di grup kita. And I will send this material in Google Classroom too. Okay, hope you can understood this material clearly. We will continue our English class next week. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Okay, you're welcome.